승객 여러분, 나이로비발 인천행 233편에 탑승해 주신 것을 감사드립니다. 지금부터 기내 와이파이 서비스 이용이 가능합니다. 그럼 편안한 여행 되십시오. 감사합니다. 썬더님, 약혼자분 오늘 박사학위 수유식입니다. 요청하신 대로 위험그룹 측에서 파트너 승격 제안 수용했습니다. 상륙 즉시 신임 파트너 환영 만찬에 참석하시면 됩니다. 그래, 수고했어. 그리고 위험그룹의 윤세연이 투자권으로 조용히 접촉 중입니다. 잘 보내줘. 안 해. 안 한다고. 할머니께 그대로 전해. 고명그룹 딸과 나는 결혼 안 해. 대표님, 고명그룹이 썬더서클로 들어가는 사실상 유일한 길입니다. 거긴 조 단위로 움직이는 초거대 재단입니다. 명예회장님은 이 결혼이 썬더서클과 연결될 마지막 기회라고 보고 있습니다. 저희는 쉽게 거절할 입장이 아닙니다. 결혼이 장난이야? 마음에도 없는 결혼을 나보고 하라고? 그건 나에게도 상대에게도 예의가 아니지. 고명그룹은 이미 시장 점유율에서 저희를 앞질렀습니다. 대안이 필요합니다. 아니면 다른 분과 결혼을... 저기 안쪽에 눌러보면 버튼 있는데 그거 누르면 승무원 와요. 고마워요. 비즈니스석은 처음이신가 봐요. 네, 평소랑은 좀 다르네요. 난 전용기만 타서 이런 버튼 누를 필요 없이 말만 하면 승무원이 내 앞에 나타났거든. 썬더님, 좋아하시는 메뉴 준비됐습니다. 권자구이와 추리 블루베리 타르트입니다. 아프리카에서는 어떤 일을 하시다가? 봉사요. 쉼터 짓고 애들 돌보고 도움이 필요한 곳은 어디든 갔죠. 아유, 쉽지 않은 결정이었을 텐데. 대단하시네요. 돈은 못 벌었겠지. 근데 묘하게 끌리네. 그 시간이 의미 있었다는 사람은 처음인데. 전 윤세연입니다. 한의서예요. 정말 뜬금없지만 제가 부탁 하나만 드려도 될까요? 무슨 부탁이요? 먼저 제 소개부터 할게요. 저는 위험그룹 CEO이자 후계자. 제 명의로 부동산이 5건, 저택이 4채. 현재 제 연봉은 400억이고 한희서 씨, 제 아내가 되어주세요. 잠깐만요. 뭐라고요? 그쵸. 이게 일단 법적으로만 부부고 기간은 1년. 제 생각에 한희서 씨가 그 역할에 정말 잘 맞는 것 같아서요. 진심이면 우선 병원부터 가보시죠. 아니요, 농담 아닙니다. 저 믿으셔도 돼요. 저 지금까지 스캔들 없었고요. 약물 문제 없고요. 그리고 과거 깨끗하고요. 한 달에 1억. 한희서 씨 명의로 펜트하우스 1채. 지금 당장 계약 가능합니다. 사람 잘못 보셨어요. 저 이미 약혼했어요. 지금 그 사람과 결혼하러 가는 길이에요. 아유, 그건 제가 예상을 못했네요. 죄송합니다. 그냥 받아들이는 수밖에 없나. 제 눈에는 세연 씨가 그렇게 저자세일 필요는 없어 보이는데요? 위험그룹 산하 AI 자회사 위코어 AI요. 잠재력 있죠. 썬더서클도 그쪽을 주목하고 있고요. 근데 그걸로 썬더서클을 설득하시겠다고요? 그걸로는 승산 없어요. 그쪽이 뭘 아신다고요. 세상 돌아가는 걸 잘 모르시네. 근데 그런 저한테 방금 청혼하신 거예요? 결혼은 못해도 이건 도와드릴 수 있어요. 지금 뭐 하시는 겁니까? 피치덱 좀 손볼게요. 지금 1,400억 요청하셨네요? 저기요. 귀엽네요. 1,400조로 가시죠. 아니요. 그거 손대는 거 아닌데. 됐어요. 이거죠. 저기요, 선생님. 아니요, 언니는 너무 싸게 파신 거예요. 이게 공이 너무 많은, 선생님, 됐는데? 지금 제 피치를, 당신 지금 무슨 짓을 한 줄 알아요? 도와드린 건데? 뭘 도와요, 도끼는 이게 어떻게 도와주는 거예요? 두 분 괜찮으세요? 괜찮아요. 이분이 방금 1,400조 투자를 받으셨거든요. 그래서 감정이 조금... 예? 축하드려요. 뭘요? 1,400조 원이요. 감사합니다. 저 믿으세요. 썬더서클은 소액으로는 안 움직입니다. 1,400억? 모욕이죠. 조 단위부터 대화가 시작됩니다. 판을 다 키우셔야 돼요. 지금 장난해요?
그럴 리가요? 남의 발 함부로 막 고치고 사람들 앞에서 망신 주고. 와, 대단하시네. 내가 지금까지 만난 여자 중에 최악입니다. 다행이네요. 우리가 결혼할 사이는 아니라서. 1400조 내 상사시켜줬더니 고맙단 말도 없네. 이 서준이랑 많이 다르네. 5년 만에 보는 건데 많이 놀라겠지. 진짜 가는 거야? 아프리카는 너무 멀다. 이건 단순히 여행이 아니잖아. 나 세상 바꾸러 가는 거야. 이게 내 꿈인 것 너도 알잖아. 손 줘봐. 선물이야. 돌아오면 우리 결혼하자. 감사합니다. 서준아, 이 파티는 너만을 위한 파티야. 위헌그룹이 아무한테나 이렇게 주니? 우리가 드디어 해냈어. 이제 시작이야, 엄마. 머지않아 윤세현 대표 같은 사람이 될 거야. 근데 그분 완전히 베일에 쌓여 있잖아. 공개석상에 나온 적이 없다는데. 그래도 오늘은 뵐 수 있겠지? 몇 년이나 뒤에서 서준이 밀어줬는데 드디어 여기까지 왔네. 이제 박사학위도 받고 위안그룹 파트너도 되고 내 정체를 밝힐 때가 됐어. 결혼 준비도 빨리 해야지. 진짜 한의사 아니야? 아니, 외국 가서 알바나 하던 애가 갑자기 여기 왜 나타난 거야? 서준아, 축하해. 오퍼 받았다길래 서프라이즈 해주고 싶었어. 이서야, 여긴 왜 왔어? 너 보려고 비행기 내리자마자 바로 왔어. 내가 맞춰볼까? 위헌그룹 파트너 오퍼랑 연봉 얘기 듣고 다시 들러붙어 보려고 온 거잖아. 네? 무슨 말씀이세요? 놀라는 척은 5년 동안 아무 소식도 없다가 우리 서준이가 파트너 오퍼 받으니까 다시 나타난 거잖아. 아유, 싸구려 꽃다발에 거지 같은 꼴로 이게 뭐니? 오지 말지 그랬어, 이서야. 우린 여기까지야. 뭐라고? 헤어지자. 왜? 우리 이날만을 위해 5년을 기다렸잖아. 나 사랑한다고 했잖아. 사랑? 말도 안 돼. 우리 서준이는 박사야. 방금 위헌그룹 파트너가 됐고 연봉만 50억이라고. 근데 넌 뭔데? 아프리카 가서 고아들이나 돌봤다며. 생각이라는 걸 좀 해봐. 네가 지금 우리 서준이랑 급이 맞다고 생각하니? 엄마 말이 맞아. 우린 이제 다른 세상 사람이야. 다른 세상? 주변을 좀 둘러봐봐. 이 파티 위원회에서 날 위해 준비한 거야. 여기 사람들 다 재벌 아니면 정치인이야. 내가 저 사람들 앞에서 어떻게 널 소개해? 너무 창피하잖아. 내가 창피하다고? 그 오퍼가 널 이렇게 만들었구나. 그거 하나 받았다고 세상이 다 네 거 같아? 나한테 위험그룹 아무것도 아니야. 건방진년? 세계 초인류 회사를 니까짓게 감히? 왜 위원이 너한테 오퍼를 보냈는지 진짜 이유 말해줘? 누군가 널 위해 보증을 섰거든. 그 사람들이 절대 무시하지 못하는 사람. 그게 바로 나야. 잠깐만요. 뭐라고요? 확실합니까? 대표님, 방금 들어온 보고입니다. 썬더서클이 방금 저희에게 직접 투자를 승인했습니다. 뭐? 100억, 1000억, 1400조. 정말? 네, 썬더님의 결정입니다. 썬더서클을 뒤에서 움직인다는 유령 회장 국내 공식 복귀 후 첫 행보인데 첫 투자 대상이 저희랍니다. 금액은 그대로 1400조. 확정입니다. 썬더서클은 소액으로는 안 움직입니다. 하늘 더 키우셔야 돼요. 정말이네. 1400조. 그 여자 찾아. 누구를요? 비행기에서 만난 한의서. 무슨 수를 써서라도 찾아. 알겠습니다. 근데 왜... 결혼할 거야. 네? 그렇게 당찬 여잔 처음 봤어. 내 스타일이야. 어이가 없어서. 네가 뭔데? 아, 이제 알겠다. 너 나랑 헤어진 게 속상한 게 아니라 그동안 나한테 쏟아부은 돈이 아까운 거지? 얼마면 돼? 첫 월급 받으면 싹 다 갚을게. 그걸로 완전히 끝내자. 진짜 그렇게 생각해?
내가 돈 때문에 여기 왔다고? 1억. 어때? 그럼 2억. 서준아, 4억. 더 이상은 못 줘. 아유, 그 정도면 됐지. 네 수준에 평생 만져볼 수도 없는 돈이잖아. 내가 정말 돈 때문에 여기 왔다고 생각해. 그 돈 챙기고 꺼져. 우리 서준이는 진작에 너랑 헤어졌어야 됐어. 외국 나가서 어떻게 굴러먹었는지 누가 알아? 무슨 말씀이세요? 몸 판 게 아니면 니까짓 게 무슨 수로 그 돈을 붙였을까? 고작 그 아들이나 돌봐준 걸로 우리 서준이한테 학비를 댔다는 게 말이나 돼? 우리 보고 그걸 믿으라고? 뭐라고요? 이제야, 우리 7년이나 만났잖아. 이젠 지긋지긋해. 그냥 돈 챙기고 가. 진서준, 네가 이렇게 속물일 줄 몰랐다. 정말 실망이야. 끝났다고. 못 알아들어? 서준아, 더 이상 얘한테 신경 쓰지 마. 민서아는? 오늘 온댔지? 네. 먼저 처리할 일이 있대요. 금방 올 거예요. 민서아? 그래, 민서아, 위현그룹 민병철 부회장 따님. 윤세현 대표 다음 2인자. 그렇게 수준 높은 집안의 따님이 우리 서준이 여자친구라고. 너 같은 건 애초에 우리 서준이한테 어울리는 짝이 아니었지. 서아 곧 올 거야. 이제 그만 사라져. 서아 만나면 네 자신이 더 초라해질 거야. 이제 알겠다. 결국 여자 때문이었네. 민서아. 적어도 서아랑 있으면 더 큰 그림을 그릴 수 있어. 그래. 나는 그럴 능력 없다고 생각해? 너? 웃기지 마. 나보다 낫다는 소리야? 서아 왔구나? 네가 한이서지? 진서준 전 여자친구. 상상한 그대로네. 싸구려 원피스에 표정엔 미련이 잔뜩 남아 자기를 버리고 간 남자한테 거머리처럼 매달리는 게 딱. 신경 쓰지 마. 애초에 우리 서준이한테 어울리는 애가 아니었어. 그냥 그림자처럼 붙어 있었던 거지. 네가 내 상대가 될 거란 생각은 안 하는 거지? 나 민서아야. 민병철 부회장 딸, 위현그룹 대표 다음. 넌 내 발끝 먼지보다도 못해. 맞아? 하지만 난 너처럼 아빠 위세에 빌붙지 않아. 뭐? 지금 니까짓 게 나한테 말대답한 거야? 당장 나가. 보안팀 불러서 끌어내기 전에. 그래, 여긴 초청받은 분들만 들어올 수 있어. 그만 눈치 챙기고 꺼져. 이게 무슨 일입니까? 서아 씨 혹시 뭐 문제 있습니까? 저쪽한테 물어보세요. 서준 씨한테 차이고도 억지로 이 파티에 끼려고 하네요. 진서준 박사는 위험그룹의 신임 파트너입니다. 윤세현 대표님께서 직접 발탁을 하셨고 어떤 사정이든 지금 이러시는 거 이거 선 넘는 겁니다. 자, 여기 지금 누가 와 있는지 봐. 재계 대표들이랑 핵심 인사들, 그리고 이 도시를 굴러가게 하는 실력자들 뿐이야. 근데 넌 대학도 중간에 접고 아프리카로 가서 보모 노릇 좀 한 걸 가지고 직업이라도 되는 것처럼 착각하는 애지. 전 자선단체를 운영했습니다. 아니, 요즘은 백수를 그렇게 부르나 보지? 가진 건 자존심밖에 없어서 제대로 된 일이나 했겠어? 자, 여러분, 보셨죠? 우리 아들이 잘 나가니까 이렇게 달라붙는 거예요. 돈 보고 달라붙은 거였네. 여기 오고 싶으면 졸업장이라도 따고 오든가. 들었지? 이게 현실이야. 우리 아들은 위현그룹 신임 파트너라고. 근데 넌 뭔데? 거지 같은 년. 가난할 수도 있고 가방끈이 짧을 수도 있지. 근데 자기 주제는 알아야지. 네가 뭐라고 합리화하든 난 너랑 절대 결혼 안 해. 재밌네. 내가 저지른 가장 큰 실수가 뭔지 이제 알겠다. 진서준 너 믿은 거. 자그만치 7년이야. 7년 동안 일해서 월세 보내고 때 되면 등록금 보냈는데 결말이 이거야? 억지 쓰지 마. 내가 시켰어? 네가 원해서 한 거잖아. 억지? 네 박사과정 내가 뒷바라지했고 위험그룹 오퍼도 내가 추천한 건데 이제 좀 기회 잡았다고 나를 그냥 손절해? 갚는다고 했잖아. 뭘 더 바라는 건데? 뭘 더 바라냐고? 우리 사랑이 너한텐 거래였어. 이제 끝이야.
이런 배은망덕한 년! 됐어. 더 이상 쇼하지 마. 내 인생에서 꺼져. 아이고, 불쌍해라. 아주 보기만 해도 이 속이 뒤집히네. 여기 누가 좀 티슈! 한예서 씨, 그만하세요. 진 박사님은 회사가 공들여서 모신 분입니다. 계속 이러시는 거 본인한테 손해입니다. 여기서 나가주세요. 대표님, 한희서 씨 찾았습니다. 어딨어? 저희 회사 진서준 박사 환영 파티에 참석 중입니다. 그런데 현장 분위기가 심상치 않다고 합니다. 진서준? 지금 당장 회사로 가. 봤지? 여기 있는 사람들 네가 지금 너 스스로 진상 떨고 있는 거 다 알아. 일 더 커지기 전에 나가. 너만 손해야. 내가 여기 있을 자격이 없다고 생각해? 계속 버텨보든지. 대신 나한테 구해달라고 하진 마. 날 구해? 웃기네. 너한텐 애초에 그럴 자격조차 없었어. 마지막으로 말씀드립니다. 지금 자진해서 나가주세요. 그렇지 않으면은 보안팀 부릅니다. 부르세요. 다만 한 가지만 분명히 할게요. 저는 여기 있을 자격 있어요. 그리고 저를 쫓아낼 권한은 여긴 누구에게도 없어요. 윤세연조차도. 더 빨리, 더! 무슨 수를 써서라도 빨리 도착해. 네, 대표님. 이서야, 윤세연이란 이름이 뭘 의미하는지 알기나 해? 와, 생각보다 더 멍청하네. 넌 방금 이 제국을 만든 사람을 무시했어. 우리 아빠도 윤 대표님한텐 감히 맞서지 못하는데 넌 이제 죽었어. 너희한텐 윤세연이 그런 대단한 존재인지 몰라도 나한텐 아무것도 아니야. 방금 나한테 손댄 사람이 오히려 두려워해야 할 입장일걸? 너희 대표가 그걸 문제 삼을 테니까. 목숨이 2개야? 죽고 싶어? 이서야, 나랑 헤어져서 힘든 건 알겠는데 지금 선을 한참 넘고 있어. 감히 대표님 이름을 함부로... 원래는 너를 여기 환경미화원으로라도 추천해보려고 했는데 그럴 수준도 안 되네. 그래? 여기 들어오려면 얼마나 치열한 줄 알아? 경비도 하고 있어. 근데 넌 졸업도 못했잖아. 네가 보기엔 내가 늘 그 정도였구나. 이게 현실이야. 위원그룹에 네 자리는 없어. 네 추천 따위 필요 없어. 그리고 내가 여기 있을 자격이 있는지는 윤세연한테 직접 물어봐. 컨퍼런스 홀에 있습니다. 하지만 분위기 살벌합니다. 들리는 말로는 한희서 씨와 진서준 씨가 과거 연인 사이였는데 방금 진서준 씨 쪽에서 관계를 정리했다고 합니다. 헤어졌다고? 그럼 남의 여자 뺏을 일은 없겠네? 도대체 뭘 어쩌자는 건데? 다 보는 앞에서 자폭이라도 하겠다는 거야? 뻔하지. 널 붙들지 못하니까 같이 끌어내리려는 거지. 찌질한 복수극. 걱정하지 마, 서준 씨. 내가 있잖아. 그래, 서 아버지가 부회장이야. 그쪽 라인만 잘 붙들면 얘가 뭐라고 짓거리든 게임 아웃이야. 예, 맞습니다. 윤세현 대표님만 오시면은 이분 길어야 5분입니다. 넌 참 답도 없다. 솔직히 너랑 헤어진 게 내 인생 최고의 선택 같아. 그래? 곧 진실이 드러나면 그게 네 인생에서 가장 큰 실수였다는 걸 깨닫게 될 거야. 네. 예, 윤 대표님께서 방금 도착하셨다고요? 방금 연락이 왔습니다. 윤세현 대표님 공항에서 바로 오셨습니다. 지금 로비로 들어오고 계십니다. 네? 진짜로 오신다고요? 세상에, 우리 서준이한테 힘 실어주러 오셨네. 다들 들었죠? 윤세현 대표님이 오셨대요. 우리 아들을 위해서. 됐다. 이제 아무도 우리 못 건드려. 들었지? 위현그룹은 너 같은 애 받아주는 곳이 아니야. 2발로 걸어 나갈 수 있을 때 꺼져. 마지막으로 기회 줄게. 10억.
아니, 얘한테 무슨 10억이나. 오늘 파티 망치지 않으려면 이게 낫죠. 이거 받고 꺼져. 평생 만져볼 수 없는 돈이야. 현명하게 판단해. 이제 조용히 꺼져. 넌 항상 권력, 돈 타령이지, 서준아. 근데 이제 알게 될 거야. 내가 누군지. 야! 그때 가서 넌 빌겠지? 오늘 일 없던 일로 해달라고? 아이, 젠장! 지금 뭐 하는 거야? 감히 날 망신 주겠다는 거야? 도대체 네가 뭔데? 누가 누구한테 빈다는 거야? 그래. 어디 한번 드러나 보지 뭐. 근데 헛소리면 넌 여기서 기어서 나갈 줄 알아. 여기 있는 모든 사람들 구두나 닦으면서. 됐어, 더러워. 내 구두가 아까워. 닦을 자격조차도 없다고. 한이서 내 아내야. 이 정도면 급이 맞겠어? Yeah, another night shift. Jason, I wish I could be with you tonight. It's Valentine's Day after all. Babe, you work too hard. All right. I'll catch you later. Don't wait up too long. Stop! Someone's hurt! Hey! Are you okay? You need help? Get in the ambulance, now! Who are you? The person trying to keep you alive. You're bleeding out. Let me help. Barely missed your lung. You're lucky. You don't scare easily, do you? Not really. Serial killer or movie star, I don't care. Right now, you're just another body I'm trying to patch up. Now lift your arm. Don't move. Shit. Sorry, I didn't mean... Easy, nurse. I don't bite. Much? Oh, God. They look like mob enforcers. What the hell is going on? They're here for you, aren't they? Get down. Now. Boss, we came as soon as we got your signal. Guess the mystery's over. You just saved the head of the Moretti family. What the hell did I get myself into? I need an out. Fast. Sneaky little thing, aren't you? So he's the guy waiting with roses and chocolates tonight. What's next? A sex tape? That's private! Give it back! No wonder you're so jumpy. You smell like a virgin. Boss, we're here. She saw your face, boss. Rules say she's gotta die. Please, please don't kill me. I won't say a word, I swear. You wanna live? I'll do anything. Just please, let me go. Then marry me. What? Isn't there another way? I'll do anything. I'm a nurse. I can work for you. Rules are rules. This is the only way you stay alive. I'm already engaged. Jason and I, we love each other. Then call it off. He can't protect you. I can. Be my woman, and the world will kneel for you. You sick jerk. This is a joke to you, right? Kidnap the girl, destroy her, then slap a ring on her finger? If I wanted to destroy you, Angel, you wouldn't even have time to cry. Say no, and he'll never even get the chance to miss you. Your call. You'll stay here until the wedding. Now, take off your clothes. What the hell do you want? I'm not some hooker. Relax, nurse. Your uniform's soaked in my blood, unless you want to sleep in it. I got something for you to taste. Real fresh. Yo, man. That's the boss's girl. Girl? Please. She's a plaything. He gets bored, he tosses. Might as well let the boys have a little fun before the expiration. You bitch! Seem to forget who's boss. Boss, Did I say get up? If I catch you looking at her again, you'll eat a bullet. Get out of here, and don't smoke in my house. No one ever touches you again. Not unless it's me. The luckiest girl I've seen come through these doors all year. Don Maroney? Every woman in this city would claw her way to the altar for a man like that. If waking up every day wondering if your husband's going to shoot someone before breakfast is your thing, sure. He's Prince Charming. Not the one? We can always try another. I'd rather wear a body bag. That can be arranged, but I prefer white on you. You know what? Let's try one more dress. Then we're done. For good. Anyone out there? I need a little help. Where's the saleswoman? What did you do to her? I sent her away. No one touches you but me. Not even a thread of this dress. How romantic, Don Moretti.
Should I thank you for letting me breathe on my own too? I've had better. Men who didn't need a loaded gun to get me dripping. There's my honest girl. That pretty mouth fights me. But these hips, they beg. I need the bathroom. Run, Lydia. It only makes catching you sweeter. Miss, how's the fit? Do we need any adjustments or— Mr. Moretti! She's gone! Bring her back. Come on, Jason, pick up, please! Please! Thank God, Jason. You came. You have no idea what I've been through. Hey, you're safe now, all right? Just drink this. You're shaking. Got her. 913. Jason, why are we here? Aren't we going home? You've been through hell, Lyd. You need rest. This place is safe. I've got it all handled. Okay. Will you stay with me then? I missed you. Jason! Jason, open the door! What the hell are you doing? I paid for the whole package. Gonna use every hole. Boss, we tracked her. Her fiancé X took her. But the destination's a hotel. Drive faster! Now! Damn it! Your pretty boy sold you for half my casino profits. You're all mine. No. Stay away from me. The night's young. Let us start with some taming steps first. Get your fucking hands off her! Killing him here could cause trouble. Do you know who I am? I'm family with the head of the Mafia, Rossi. He's getting messy lately. Now I've got even more reasons to kill you. Little adventure's over. Time to come back with me. Easy, little bird. You're safe now. You're not thinking straight, Lydia. You've been drugged. Je suis la vraie héritière des Moreau retrouvés il y a 10 ans. Mais les Moreau n'ont pas souhaité mon retour. Alice, la fille adoptive, m'a piégée sans scrupule. C'est elle qui m'a poussée dans l'escalier. Je ne l'ai pas fait. Louise, comment tu peux faire ça à ta sœur? Si j'avais su que t'étais si cruelle, je ne t'aurais jamais ramenée. Je vous jure que je l'ai pas fait. C'est moi qui ai volé la vie de ma sœur. Je vais tout te rendre maintenant. Alice! Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. Mes parents ont eu un accident de voiture en route pour l'hôpital avec Alice. Et Nathan a tout mis sur mon dos. Pourquoi? C'est pas toi qui es morte! Dégage! Nathan, je ne vais pas tenir longtemps. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Louise, tu vas enfin crever. Dans ta prochaine vie, ne remets jamais les pieds chez nous. Mademoiselle, félicitations pour votre retour à la maison. D'après votre nom et votre adresse, c'est bien votre famille. Je suis revenue au jour où je les ai retrouvés. Louise, après ton enlèvement, ton père et moi avons tellement souffert que nous avons adopté Alice. Désormais, vous êtes sœurs. Oui, vous êtes toutes les deux nos filles. Nous ne ferons jamais de différence. Une scène identique à celle de ma vie précédente. Cette fois, je ne dérangerai plus leur petite famille. Louise, écoute-moi bien. Ne pense même pas à t'accrocher au Moreau. On a déjà une fille. Ce regard, exactement le même de la vie précédente. Il semble que Nathan soit aussi ressuscité, puisqu'il ne souhaite pas mon retour. Je n'en veux pas non plus. Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Madame, ils ne sont pas ma famille. Pardon? Mais, d'après vos informations, vous êtes une Moreau. Vous viviez au Jardin du Bonheur, votre frère s'appelle Nathan et votre mère... Je me suis trompée. J'ai été blessée à la tête quand on m'a enlevée. Depuis, mes souvenirs sont confus. C'est quoi ce jeu? Tu n'es vraiment pas notre fille? Mais alors, pourquoi ressembles-tu autant à ma femme? Ah bon? Alors, monsieur, vous voyez mal, peut-être. Papa, maman, Nathan, si ma sœur refuse de nous reconnaître, c'est sûrement parce que je lui ai pris sa place et qu'elle n'est pas contente. Je ferais mieux de partir. Alice, ne dis pas n'importe quoi. Ici, c'est chez toi. Celle qui doit partir. Ce n'est pas toi. Ne t'inquiète pas. Personne ne te prendra à cette famille. À 4, même pas un cerveau qui fonctionne bien. Une famille pareille, c'est la poisse incarnée. Madame, on s'en va. Eh, dis donc, cette ressemblance frappante, est-ce qu'on ferait pas un test ADN? Papa,
Maman, Nathan, si elle est votre vrai membre et qu'elle ne m'accepte pas, autant que je meure! Hé! Oh non, Alice! Ça recommence. Louise, dès ton retour, tu as poussé Alice au suicide. Tu es un porte-malheur. Je l'ai poussé. Regarde bien. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment lui faire du mal. Louise, t'as perdu la tête? Pose ce couteau. Nathan, sauve-moi! J'ai tellement peur! Mademoiselle, je sais que vous avez tant souffert, mais ne faites pas de bêtises. Alice, ça va? Louise, que tu sois ou non une vraie Moreau, tu es un porte-malheur. T'aurais dû mourir dans ce trou pourri et ne reviens jamais chez nous. Mourir? Je suis encore en vie, pourquoi je devrais mourir? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans la vie précédente, elle n'osait même pas parler comme ça. Ça suffit, plus un mot. Puisque vous n'êtes pas sa famille, je vais l'emmener. D'abord. Papa, maman, tout le monde peut voir que c'est elle, votre vraie fille. Allez la convaincre de revenir. Moi, je peux encaisser. Hugo, elle est venue jusqu'à ici. Si ça s'ébruite, la réputation des Moreau qu'ont mis des décennies à construire sera ruinée. Cette fois, je ne laisserai pas Louise détruire notre famille. J'ai une idée. Attendez! Madame, cet enfant semble vraiment pitoyable. On voudrait lui trouver une bonne place. Ah oui? Une bonne place? Ah, oui. Chez la première grande famille de Val-d'Or-les-Bernard, on a quelques relations avec eux. Elle pourrait y être domestique. Au moins, elle ne manquera de rien. Les Bernard? Cette famille qui va être détruite par une explosion. Donc c'est ça, l'idée de Nathan. Cette famille a la réputation exécrable. La maîtresse est acariâtre et autoritaire, le dirigeant est impitoyable. Et le fils, juste un dépravé qui bat les gens tous les jours jusqu'à les envoyer à l'hôpital. Vous appelez ça une bonne place? Ou vous l'envoyez à la mort? Ça me va, madame. Je vais chez les Bernard. Les Bernard sont au sommet du pouvoir et de la richesse. Cette fois, je ne veux pas d'amour. Je veux le pouvoir et le statut. Les Bernard, c'est peut-être ma chance. Allons-y, madame. C'est Bernard, c'est un enfer. Elle va vraiment s'en sortir? Au fait, c'est vraiment notre fille? C'est elle qui a insisté pour y aller. On a juste fait une proposition. Exactement. C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, on a déjà Alice. La fille des Moreau doit briller comme elle. Alors cette fille des Moreau, elle arrive quand? Le maître l'a dit, il manque une énergie douce dans notre destin. Donc il nous faut élever une fille pour faire prospérer la famille. On dit qu'elle a beaucoup souffert. Chez nous, 9 générations de fils uniques, jamais de filles. Et si on l'adoptait directement? Pourquoi pas? C'est la fille envoyée par les Moreau. Désolé, maître Bernard. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux pas boire. Vous pourriez le faire à ma place? Bien sûr. Comme prévu, mon charme est irrésistible. Même Adam, ce jeune maître dépravé. Ah! Mais vous faites quoi? On dirait que tu as mal au ventre, mais t'es surtout bien excité. Faut te calmer un peu. Alors, tu veux un autre verre? Les Moreau sont complètement méchants. Tu crois vraiment qu'ils envoient des gens bien? Monsieur, madame, mademoiselle Moreau est arrivée. Bonjour, monsieur Bernard, madame Bernard. Bonjour, maître Bernard. Ça doit être Adam, le fameux fils des Bernard. C'est lui qui fait trembler tout le monde. C'est la fille envoyée par les Moreau? Adam, ta sœur te dit bonjour. Sœur? Toi alors? Tu as des traits fins et un teint éclatant. Louise, si ça ne te dérange pas, deviens notre fille à partir d'aujourd'hui, d'accord? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Apportez-les!
Louise, on a fait préparer tout ça pour toi. Et cette carte noire, sans limite, prends-la pour tes dépenses. Si tu acceptes d'être notre fille, tu peux demander ce que tu veux. On t'accordera tout. Je viens de refuser de reconnaître les Moreau et voilà que je deviens la fille de Bernard, la famille la plus riche. Refuser, ce serait idiot. J'accepte. Papa. Oui. Maman. Oui, ma chérie. Fais immédiatement préparer une nouvelle carte d'identité pour mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, elle est ma fille Louise Bernard. D'accord. Louise, regarde vite s'il manque quelque chose. Je vais faire préparer le reste. Papa, maman, plutôt que cela, je veux aller à l'école. Très bien. Demain, je ferai préparer les démarches pour ton inscription. Tant mieux. Ça permettra à Louise de remettre Adam à sa place. Ses notes sont un vrai cauchemar. Papa, je pourrais peut-être lui donner des cours de soutien. Pour rester tranquille et prospérer chez les Bernard, il ne suffit pas d'avoir l'amour de papa et maman. Mais donner des cours à Adam, ce n'est vraiment pas simple. C'est si difficile que ça? Dégage. Brûle tous ces cahiers et fiches de cours. Madame Bernard, ce maître Bernard, je ne peux pas lui enseigner, je n'y arrive pas. Doucement, monsieur. Mademoiselle, ce n'est pas un travail qu'une seule fille peut gérer. Un conseil, partez vite. Monsieur, attendez, monsieur. C'est déjà le 258e professeur qu'Adam fait fuir. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. Je sais que mes parents t'aiment beaucoup. Mais ne crois pas me plaire avec tes manigances. Ça ne marche pas. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour ça. Alors dégage. Comment est-ce que tu as fait ça? Pour la prochaine, tu veux une mouche mâle ou femelle? Quoi? Deux? Impossible, c'est un hasard. Comment quelqu'un pourrait viser deux mouches à la fois? Ce n'est pas un hasard. Ta chambre est juste trop sale. Il y a des mouches partout. Toi? Même si tu es une manipulatrice un peu futée, je ne te reconnaîtrai jamais comme ma sœur. Maintenant, je te demande de dégager. Je peux partir, mais à une condition. Dans une semaine, c'est l'examen de mi-semestre. Si tu décroches la 2e place du classement, je quitte immédiatement ta famille. Mais si tu échoues... Tu veux quoi exactement? Alors tu devras organiser un banquet de reconnaissance. Et à ce banquet, tu devras avouer que tu m'aimes beaucoup. En tant que sœur, évidemment. D'accord. Mais pourquoi la 2e? Tu crois que je ne peux pas prendre la première? Bien sûr. La première, ce sera moi. Monsieur, madame, le jeune maître a fait 10 séries d'exercices aujourd'hui. Vraiment? Allons voir ça. Monsieur, madame, le jeune maître s'est levé à 5 heures du matin, il a révisé tous ses manuels. Vraiment? Vite, fais-le venir pour manger. Monsieur, le jeune maître faisait des exercices même en rêve. I can't believe school starts tomorrow. Oh, guess who just transferred? Your childhood nemesis. Liam West? Ugh, whatever. I'm not gonna let that arrogant jerk ruin my night. Ooh, hey, you look like my next situationship. What's a snack like you doing here? Around, but all the hot girls were black with this citizen. Did that thirst trap just hit on you? He's literally the hottest guy I've ever seen. Please. He's just some rich flirt who hits on everything. I'm allergic. Besides, tonight's me and Sam's 6 months. He should be here any minute to celebrate. Oh, hi. Hey, babe. Sorry, I don't think I can make it tonight. What? Why? I'm just feeling a little drained. Yeah, I think I need a private checkup. Oh, okay. Maybe tomorrow we can... Oh my god. Someone's live streaming people having sex in the gym downstairs. Oh my god, look at the TV.
Is that Sam? Isn't that Sam Clark, Julie Penny's boyfriend? Brutal. Oh, I bet she's mid in bed. Of course, her man went elsewhere. Shut up! Show's over! Okay, stop staring! Julie. Asshole! It's our anniversary and you're cheating on me? Oh no. You caught us. Seriously? Ruby Pickett? Seriously? Her dad's a real estate developer. You hate rich kids as much as I do. Wake up, dummy. Like, I'm a man, I got needs. And you're annoying and not necessarily hot. What? You really thought that was into you? Oh, Sammy baby. You know Blackwood's little charity case couldn't pull a guy if her life depended on it. She's like pure cringe. Like, undateable. What the hell? No wonder they call you violent as a kid. You're psycho. Yeah, you're gonna end up alone with like 50 cats. I'm done with pussies. I'm gonna go find someone less beta. Oh my god. What happened? Are you okay? I'm looking for the most popular guy in the school. What was that? I'm not good at flirting. I wanna get out of here. The old scholarship girl Sally just walked off with the hottest guy in here? Pretty sure that's just the alcohol talking. I'm just not great at flirting. Are you crying? What? No. It's not like my boyfriend cheated on me on our anniversary with some spoiled rich girl and the whole school watched in real time. So I'm what? A distraction? Revenge? Doesn't matter. Don't tell me you're catching feelings already. I think you should get some sleep. Something about this girl makes me want to lose myself in her. Shit. I actually hooked up with that rando F-boy from the party. Way to go, drunk Julie. Okay, he's really hot. Wonder where he goes to school. Are you still drunk? One night stand, that's it. First day of school, gotta go. You done? You're Liam West? You're the cocky little asshole who got me labeled as violent? Do you know how hard it is to get a babysitting job when people's parents think you're dangerous? Wait, you're that little deranged maniac that broke my nose with a puck and made me miss 6th grade finals? Scrappy Julie. I should have known. Oh. Rich, entitled, arrogant, desperate for attention. Who else would you be? I'm sorry. The part of self-righteous scholarship martyr was already taken. Sorry, just when I think about where my mouth was last night, it makes me want to gargle bleach. You know what? Yeah, same. Just being near you right now literally makes me nauseous. You know what? From now on, just stay the hell away from me. Julie! Shit. Can you slow down, please? You get away from me? You're half naked. The pep rally's about to start. Like, go on me, pervert! Shit. And yes, this is where we play. Whoa. Are you two fucking on ice right now? Do what I told you. Yeah, another night shift. Jason, I wish I could be with you tonight. It's Valentine's Day after all. Babe, you work too hard. All right. I'll catch you later. Don't wait up too long. Stop! Someone's hurt! Hey! Are you okay? You need help? Get in the ambulance, now! Who are you? The person trying to keep you alive. You're bleeding out. Let me help. Barely missed your lung. You're lucky. You don't scare easily, do you? Not really. Serial killer or movie star, I don't care. Right now, you're just another body I'm trying to patch up. Now lift your arm. Don't move. Shit. Sorry, I didn't mean... Easy, nurse. I don't bite. Much? Oh, God. They look like mob enforcers. What the hell is going on? They're here for you, aren't they? Get down. Now. Boss, we came as soon as we got your signal. I guess the mystery's over. You just saved the head of the Moretti family. What the hell did I get myself into? I need an out. Fast. Sneaky little thing, aren't you? So he's the guy waiting with roses and chocolates tonight. What's next? A sex tape? That's private! Give it back! No wonder you're so jumpy. You smell like a virgin. Boss, we're here. She saw your face, boss. Rules say she's gotta die.
Please, please don't kill me. I won't say a word, I swear. You want to live? I'll do anything. Just please, let me go. Then marry me. What? Isn't there another way? I'll do anything. I'm a nurse. I can work for you. Rules are rules. This is the only way you stay alive. I'm already engaged. Jason and I, we love each other. Then call it off. He can't protect you. I can. Be my woman, and the world will kneel for you. You sick jerk. This is a joke to you, right? Kidnap the girl, destroy her, then slap a ring on her finger? If I wanted to destroy you, Angel, you wouldn't even have time to cry. Say no, and he'll never even get the chance to miss you. Your call. You'll stay here until the wedding. Now, take off your clothes. What the hell do you want? I'm not some hooker. Relax, nurse. Your uniform's soaked in my blood, unless you want to sleep in it. I got something for you to taste. Real fresh. Yo, man. That's the boss's girl. Girl? Please. She's a plaything. He gets bored, he tosses. Might as well let the boys have a little fun before the expiration. You bitch! Seem to forget who's boss. Boss, Did I say get up? If I catch you looking at her again, you'll eat a bullet. Get out of here, and don't smoke in my house. No one ever touches you again. Not unless it's me. The luckiest girl I've seen come through these doors all year. Don Maroney? Every woman in the city would claw her way to the altar for a man like that. If waking up every day wondering if your husband's going to shoot someone before breakfast is your thing, sure. He's Prince Charming. Not the one? We can always try another. I'd rather wear a body bag. That can be arranged, but I prefer white on you. You know what? Let's try one more dress. Then we're done. For good. Anyone out there? I need a little help. Where's the saleswoman? What did you do to her? I sent her away. No one touches you but me. Not even a thread of this dress. How romantic, Don Moretti. Should I thank you for letting me breathe on my own, too? I've had better. Men who didn't need a loaded gun to get me dripping. There's my honest girl. That pretty mouth fights me. But these hips, they beg. I need the bathroom. Run, Lydia. It only makes catching you sweeter. Miss, how's the fit? Do we need any adjustments or— Mr. Moretti! She's gone! Bring her back. Come on, Jason, pick up, please! Please! Thank God, Jason. You came. You have no idea what I've been through. Hey, you're safe now, all right? Just drink this. You're shaking. Got her. 913. Jason, why are we here? Aren't we going home? You've been through hell, Lyd. You need rest. This place is safe. I've got it all handled. Okay. Will you stay with me then? I missed you. Jason! Jason, open the door! What the hell are you doing? I paid for the whole package. Gonna use every hole. Boss, we tracked her. Her fiancé X took her. But the destination's a hotel. Drive faster! Now! Damn it! Your pretty boy sold you for half my casino profits. You're all mine. No. Stay away from me. The night's young. Let us start with some taming steps first. Get your fucking hands off her! Killing him here could cause trouble. Do you know who I am? I'm family with the head of the Mafia Rossi. He's getting messy lately. Now I've got even more reasons to kill you. Little adventure's over. Time to come back with me. Easy, little bird. You're safe now. You're not thinking straight, Lydia. You've been drugged. Je suis la vraie héritière des Moreau retrouvée il y a 10 ans. Mais les Moreau n'ont pas souhaité mon retour. Alice, la fille adoptive, m'a piégée sans scrupule. C'est elle qui m'a poussée dans l'escalier. Je ne l'ai pas fait. Louise, comment tu peux faire ça à ta sœur? Si j'avais su que t'étais si cruelle, je ne t'aurais jamais ramenée. Je vous jure que je l'ai pas fait. C'est moi qui ai volé la vie de ma sœur. Je vais tout te rendre maintenant. Alice! Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. Mes parents ont eu un accident de voiture en route pour l'hôpital avec Alice. Et Nathan a tout mis sur mon dos. Pourquoi?
C'est pas toi qui es morte! Dégage! Nathan, je ne vais pas tenir longtemps. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Louise, tu vas enfin crever. Dans ta prochaine vie, ne remets jamais les pieds chez nous. Mademoiselle, félicitations pour votre retour à la maison. D'après votre nom et votre adresse, c'est bien votre famille. Je suis revenue au jour où je les ai retrouvés. Louise, après ton enlèvement, ton père et moi avons tellement souffert que nous avons adopté Alice. Désormais, vous êtes sœurs. Oui, vous êtes toutes les deux nos filles. Nous ne ferons jamais de différence. Une scène identique à celle de ma vie précédente. Cette fois, je ne dérangerai plus leur petite famille. Louise, écoute-moi bien. Ne pense même pas à t'accrocher au Moreau. On a déjà une fille. Ce regard, exactement le même de la vie précédente. Il semble que Nathan soit aussi ressuscité, puisqu'il ne souhaite pas mon retour. Je n'en veux pas non plus. Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Madame, ils ne sont pas ma famille. Pardon? Mais, d'après vos informations, vous êtes une Moreau. Vous viviez au Jardin du Bonheur, votre frère s'appelle Nathan et votre mère... Je me suis trompée. J'ai été blessée à la tête quand on m'a enlevée. Depuis, mes souvenirs sont confus. C'est quoi ce jeu? Tu n'es vraiment pas notre fille? Mais alors, pourquoi ressembles-tu autant à ma femme? Ah bon? Alors, monsieur, vous voyez mal, peut-être. Papa, maman, Nathan, si ma sœur refuse de nous reconnaître, c'est sûrement parce que je lui ai pris sa place et qu'elle n'est pas contente. Je ferais mieux de partir. Alice, ne dis pas n'importe quoi. Ici, c'est chez toi. Celle qui doit partir, ce n'est pas toi. Ne t'inquiète pas, personne ne te prendra cette famille. À 4, même pas un cerveau qui fonctionne bien. Une famille pareille, c'est la poisse incarnée. Madame, on s'en va. Eh, dis donc, cette ressemblance frappante, est-ce qu'on ferait pas un test ADN? Papa, maman, Nathan, si elle est votre vrai membre et qu'elle ne m'accepte pas, autant que je meure! Hey! Oh non, Alice! Ça recommence. Louise, dès ton retour, tu as poussé Alice au suicide. Tu es un porte-malheur. Je l'ai poussée. Regarde bien. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment lui faire du mal. Louise, t'as perdu la tête? Pose ce couteau. Nathan, sauve-moi! J'ai tellement peur! Mademoiselle, je sais que vous avez tant souffert, mais ne faites pas de bêtises. Alice, ça va? Louise, que tu sois ou non une vraie Moreau, tu es un porte-malheur. T'aurais dû mourir dans ce trou pourri et ne reviens jamais chez nous. Mourir? Je suis encore en vie, pourquoi je devrais mourir? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans la vie précédente, elle n'osait même pas parler comme ça. Ça suffit. Plus un mot. Puisque vous n'êtes pas sa famille, je vais l'emmener. D'abord. Papa, maman, tout le monde peut voir que c'est elle, votre vraie fille. Allez la convaincre de revenir. Moi, je peux encaisser. Hugo, elle est venue jusqu'à ici. Si ça s'ébruite, la réputation des Moreau qu'ont mis des décennies à construire sera ruinée. Cette fois, je ne laisserai pas Louise détruire notre famille. J'ai une idée. Attendez! Madame, cet enfant semble vraiment pitoyable. On voudrait lui trouver une bonne place. Ah oui? Une bonne place? Ah, oui. Chez la première grande famille de Val-d'Or-les-Bernard, on a quelques relations avec eux. Elle pourrait y être domestique. Au moins, elle ne manquera de rien. Les Bernard? Cette famille qui va être détruite par une explosion. Donc c'est ça, l'idée de Nathan. Cette famille a la réputation exécrable. La maîtresse est acariâtre et autoritaire, le dirigeant est impitoyable. Et le fils, juste un dépravé qui bat les gens tous les jours jusqu'à les envoyer à l'hôpital. Vous appelez ça une bonne place? Ou vous l'envoyez à la mort? Ça me va, madame.
Je vais chez les Bernard. Les Bernard sont au sommet du pouvoir et de la richesse. Cette fois, je ne veux pas d'amour. Je veux le pouvoir et le statut. Les Bernard, c'est peut-être ma chance. Allons-y, madame. Ces Bernard, c'est un enfer. Elle va vraiment s'en sortir? Au fait, c'est vraiment notre fille? C'est elle qui a insisté pour y aller. On a juste fait une proposition. Exactement. C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, on a déjà Alice. La fille des Moreau doit briller comme elle. Alors cette fille des Moreau, elle arrive quand? Le maître l'a dit, il manque une énergie douce dans notre destin. Donc il nous faut élever une fille pour faire prospérer la famille. On dit qu'elle a beaucoup souffert. Chez nous, 9 générations de fils uniques, jamais de filles. Et si on l'adoptait directement? Pourquoi pas? C'est la fille envoyée par les Moreau. Hé! Désolé, maître Bernard. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux pas boire. Vous pourriez le faire à ma place? Bien sûr. Comme prévu, mon charme est irrésistible. Même Adam, ce jeune maître dépravé. Ah! Mais vous faites quoi? On dirait que tu as mal au ventre, mais t'es surtout bien excité. Faut te calmer un peu. Alors, tu veux un autre verre? Les Moreau sont complètement méchants. Tu crois vraiment qu'ils envoient des gens bien? Monsieur, madame, mademoiselle Moreau est arrivée. Bonjour, monsieur Bernard, madame Bernard. Bonjour, maître Bernard. Ça doit être Adam, le fameux fils des Bernard. C'est lui qui fait trembler tout le monde. C'est la fille envoyée par les Moreau? Adam, ta sœur te dit bonjour. Sœur? Toi alors? Tu as des traits fins et un teint éclatant. Louise, si ça ne te dérange pas, deviens notre fille à partir d'aujourd'hui, d'accord? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Apportez-les! Louise, on a fait préparer tout ça pour toi. Et cette carte noire, sans limite, prends-la pour tes dépenses. Si tu acceptes d'être notre fille, tu peux demander ce que tu veux. On t'accordera tout. Je viens de refuser de reconnaître les Moreau et voilà que je deviens la fille des Bernard, la famille la plus riche. Refuser, ce serait idiot. J'accepte. Papa. Oui. Maman. Oui, ma chérie. Fais immédiatement préparer une nouvelle carte d'identité pour mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, elle est ma fille, Louise Bernard. D'accord. Louise, regarde vite s'il manque quelque chose. Je vais faire préparer le reste. Papa, maman, plutôt que cela, je veux aller à l'école. Très bien. Demain, je ferai préparer les démarches pour ton inscription. Tant mieux. Ça permettra à Louise de remettre Adam à sa place. Ses notes sont un vrai cauchemar. Papa, je pourrais peut-être lui donner des cours de soutien. Pour rester tranquille et prospérer chez les Bernard, il ne suffit pas d'avoir l'amour de papa et maman. Mais donner des cours à Adam, ce n'est vraiment pas simple. C'est si difficile que ça? Dégage. Brûle tous ces cahiers et fiches de cours. Madame Bernard, ce maître Bernard, je ne peux pas lui enseigner, je n'y arrive pas. Doucement, monsieur. Mademoiselle, ce n'est pas un travail qu'une seule fille peut gérer. Un conseil, partez vite. Monsieur, attendez, monsieur. C'est déjà le 258e professeur qu'Adam fait fuir. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. Je sais que mes parents t'aiment beaucoup. Mais ne crois pas me plaire avec tes manigances. Ça ne marche pas. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour ça. Alors dégage. Comment est-ce que tu as fait ça? Pour la prochaine, tu veux une mouche mâle ou femelle? Quoi?
2. Impossible, c'est un hasard. Comment quelqu'un pourrait viser 2 mouches à la fois? Ce n'est pas un hasard. Ta chambre est juste trop sale. Il y a des mouches partout. Toi. Même si tu es une manipulatrice un peu futée, je ne te reconnaîtrai jamais comme ma sœur. Maintenant, je te demande de dégager. Je peux partir, mais à une condition. Dans une semaine, c'est l'examen de mi-semestre. Si tu décroches la 2e place du classement, je quitte immédiatement ta famille. Mais si tu échoues... Tu veux quoi exactement? Alors tu devras organiser un banquet de reconnaissance. Et à ce banquet, tu devras avouer que tu m'aimes beaucoup. En tant que sœur, évidemment. D'accord. Mais pourquoi la 2e? Tu crois que je ne peux pas prendre la première? Bien sûr. La première, ce sera moi. Monsieur, madame, le jeune maître a fait 10 séries d'exercices aujourd'hui. Vraiment? Allons voir ça. Monsieur, madame, le jeune maître s'est levé à 5 heures du matin, il a révisé tous ses manuels. Vraiment? Vite, fais-le venir pour manger. Monsieur, le jeune maître faisait des exercices même en rêve.